वेलकम स्टूडेंट्स ओडिया एजुकेशन पॉइंट रे तुमको हार्दिक शुभेच्छा। तो निश्चित भाव में आगुरी काइट संबंध पढ़ीच भल भाव बुझीच। आज ताहले आमे चलो कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन से विषय थिबा विषयगत प्रश्नावली विषय जानिबा। ताहले आउ डेरी न करी ताहले आमे एबे क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। व्हाट इज द पोएम अबाउट? तो माने एई विषयटी भल भाव जानुच कविताटी केउं विषय आधारित ता माने एई जो काइट विषय तुम पढ़ीच निश्चित भाव जानि पारुच एई काइट विषय रे लिखा जाइछि। व्हाट इज द पोएम अबाउट माने कविताटी केउं विषय आधारित बा एई कविता रे का विषय कह जाइछि। ताल तार आंसर हेबो द पोएम इज अबाउट ए काइट। द्वितीय नंबर क्वेश्चन नंबर 2 द पोएट स्पीक of two situations of a kite. What are they? कवि गुड़ीर दुईटी परिस्थिति विषय कहिछंती सेगुड़ी कौन? गुड़ी भूमि पर एवं आउ निश्चित भाव जानिच भूमि तले ताले तार आंसर हबो ए काइट ऑन ग्राउंड एंड इन द स्काई बा एयर। तामाने गुड़ीटी जेतेबेले उड़ू न थाए निश्चित भाव में तले पड़ी रही थाए ग्राउंड रे मान तले फ्लोर रे आउ जेतेबेले उड़ू थाए से आकाश रे उड़ू थाए पवन रे उड़ू थाए से विषय रे कवि निश्चित भाव टू सिचुएशन गुड़ी दुईटी अवस्था थाए गोटे जेतेबेले उड़ू न थाए सेतेबेले ग्राउंड रे थाए ऑन द ग्राउंड आउ जो उड़ू थाए इन द स्काई थाए। ताले निश्चित भाव में तुम आंसर टी बुझी पारुथबो। द पोएट स्पीक ऑफ टू सिचुएशंस ऑफ ए काइट। व्हाट आर दे? व्हाट आर दे माने कौन से गुड़ी को कौन? गुड़ी भूमि ऊपर अच्छी एवं गोटे आकाश ऊपर अच्छी। जेतले गुड़ीटी उड़ू थाए आकाश थाए जेतले उड़ू न थाए तले पड़ू थाए। ताले हम 3 नंबर क्वेश्चन जीवा। 3 नंबर क्वेश्चन टी इन व्हिच सिचुएशंस इन द काइट मोर एक्टिव इन द एयर ऑन द ग्राउंड। केउं परिस्थिति रे गुड़ीटी अधिक सक्रिय वायुमंडल किंबा भूमि पर। तुम निश्चित भाव जानिछ जेतेबेले गुड़ीटी ऊपर थाए से समय गुड़ीटी सक्रिय थाए माने उड़ू थाए। तुम निश्चित तो गुड़ी उड़े थिबो पिला माने। द काइट इज मोर एक्टिव इन द एयर। निश्चित बुझीगल आंसर होची गुड़ीटी आकाश रे उड़ुथिला बेले एक्टिव थाए जेतले तले पड़ी थाए से गोटे पदार्थ भली थाए। ताला ए क्वेश्चन रो आंसर निश्चित भाव भले बुझिथिबो। इन व्हिच सिचुएशन इज द काइट मोर एक्टिव इन द एयर ऑन द ग्राउंड। निश्चित भाव इन द एयर आंसर हबो। तार आंसर कोन लिखिबा? द काइट इज मोर एक्टिव इन द एयर। तार 4 नंबर प्रश्न को आमे जिबा। व्हाट डज इट डू व्हेन इट इज इन द एयर? ताल पिला माने कोन बुझिलो? एहा वायुमंडल थिबा बेले कोन करे? निश्चित भाव जानि तो गुड़ी जेतेबेले वायुमंडल थाए निश्चित भाव में डांसिंग करथुबो सिंगिंग करथुबो कापर करथुबो। तार आंसर कौन हम? व्हेन द काइट इज इन द एयर। जेतेबेले गुड़ीटी पवन थाए से डांस करे सिंग करे एवं कैपर करे। 5 नंबर क्वेश्चन जीवा। 5 नंबर क्वेश्चन रे हाउ इज इट व्हेन ऑन द ग्राउंड। निश्चित भाव तुम बुझिबो यह भूमि ऊपर थिबा बेले किपरि थाए। निश्चित आगर जानिथिबो भूमि पर थिला बेले माने गोटे पेपर एंड स्ट्रिंग भरी थाए। तार आंसर कौन लिखिबो? व्हेन द काइट इज ऑन द ग्राउंड। जेतेबेले गुड़ीटी ग्राउंड रे थाए तले पड़ी थाए इट इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। गोटे साधा कागज और स्ट्रिंग रे थाए।
6 ନମ୍ବର where is the kite very happy in the air on the ground। ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ିଟି କେତେବେଳେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ? ଗୁଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗୁଡ଼ିଟି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। The answer, the kite is very happy in the air। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହାଉ many stanza are there in the poem? କବିତାରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? There are 2 stanza in the poem। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ କବିତାଟାରେ 2ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି। ତାର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? What does the first stanza talk about? ପ୍ରଥମ ପଦଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? The first stanza talks about how the kite is on the ground and up in the air। ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କାଇଟ୍ଟି ତଳେ ଥାଏ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ତଳେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଳେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପରେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କହେ? ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ହାଉ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ ଦ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର? ତାହେଲେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ପଦର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଧାଡ଼ି କେଉଁ ବିଷୟରେ କହେ? ଗୁଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। এই 2ଟା ଅବସ୍ଥା ତାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଏବେ ଜାଣିବା। ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟକ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ସ of the second stanza talk about kite on the ground or kite in the air? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି 2ଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କହେ? ଗୁଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। 11 ନମ୍ବରଟି ଆନ୍ସର୍ ଏବେ ଜାଣିବା। What do the first 2 lines of the second stanza talk about? Kite on the ground or kite in the air? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି 2ଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କହେ? ଗୁଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିଥିବ the first 2 lines of the second stanza talk about kite in the air। ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିପାରିଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେସନ୍ 2 ବିଷୟରେ ଥିବା ଏବଂ ସେସନ୍ 3ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ 2ଟି ସୋପାନ ବିଷୟରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।